warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia. Alhamdulillah, lagi dan lagi sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mudahkan hati dan langkah kaki kita untuk dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan juga sholat witir. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih juga sholat witir adalah Ustadz Rahmatullah Fauzul Azim LC. Beliau adalah pembina Rumah Quran Nurani yang bertempat di Cimahi, juga kepala Kutab Tadabbur Quran yang bertempat di Soreang, yang pada kesempatan malam ini akan membawakan tema yaitu tujuan mulia bulan Ramadan. Dan untuk formasi rakaatnya nanti pada sholat tarawih yaitu 2, 2, 2, 2 dan 3. Informasi berikutnya, alhamdulillah perolehan infak sedekah malam kemarin sebesar Rp635.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga infak sedekah jamaah sekalian Allah ganti dengan keberkahan dunia dan di akhirat. Pengumuman yang berikutnya, DKM Masjid Al-Muhajirin membuka pendaftaran pesantren kilat di tahun 2026 ini atau 1447 Hijrah untuk anak tingkat TK, SD dan juga SMP. Adapun tema untuk tahun ini yaitu MBG. Bisa juga ditambah MBGH, Muslim Beradab Generasi Hebat. Yaitu tujuan dilaksanakan pesantren kilat ini untuk menanamkan adab sejak dini, membentuk karakter Islami serta mencetak generasi hebat yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Lokasi pelaksanaan yaitu di Masjid Al-Muhajirin. Waktu pelaksanaan di tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2026 setiap pukul 16.00 atau jam 4 sore sampai dengan 18.00 atau 6 sore. Pendaftaran sudah bisa pendaftaran untuk pesantren ini akan ditutup hari Sabtu di tanggal 28 Februari 2026 dengan kuota terbatas. Dan juga pendaftaran bisa menghubungi Ustadz Rudi Abu Hamasah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Rahmatullah Fauzul Azim LC dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Jemaah sidang salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin bercerita tapi tidak panjang-panjang. Ada seseorang yang keluar dari rumahnya ingin pergi ke Jakarta. Dilihatnya ternyata dia punya banyak uang. Karena uangnya banyak, dia ingin naik kereta cepat. Namanya apa, Pak? Bus. 300 ribuan. Betul ya? 350 ribuan ya. Naiklah dia ke Jakarta pakai bus. Dan dia nggak kemana-mana, dia sudah tahu tujuannya. Yang lain keluar dari rumahnya sama ingin pergi ke Jakarta, tapi dia tak punya uang, hanya punya bebek 70
Tapi bismillah dia niatkan saya pergi ke Jakarta. Dan nggak belok kemana-mana, yang dalam tanda kutip dia tahu tujuan dia mau kemana. Sehingga dia mempersiapkan bekal. Nanti kalau saya di perjalanan lapar saya harus bagaimana, bensin untuk motornya saya harus bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita melihat kedua perumpamaan ini, bapak-bapak, adik-adik dan ibu-ibu semuanya, orang yang tahu tujuan pasti mempersiapkan bekal. Betul? Sekarang saya pergi ke stasiun Padalarang, tapi tak punya uang, bisa naik bus tidak? Nggak bisa. Begitupun bebek 70 itu nggak akan bisa jalan kalau tak ada bensinnya. Kita suka lihat ada geng motor di malam hari itu. Mereka keluar rumah, terus geber-geber motor, lalu keluarkan sajam dia. Sajamnya dikeluarkan, siapa yang lewat ditebas. Kenapa mereka melakukan itu? Karena tak punya tujuan. Mereka nggak punya tujuan. Nah, jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan, kita ibarat orang yang geber-geber motor nggak jelas itu. Kita tak paham apa tujuan Ramadan, sehingga yang terjadi apa? Beringkad dia. Asalnya sudah semangat, pakai baju koko, sudah pakai parfum, mau berangkat sholat tarawih. Ternyata hujan, ditoel sama tetangga, sesuai orang nonton Persib, gak jadi tarawihnya, Pak. Jadi nonton Persib. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pasti jamaah sudah menebak, pasti Ustaz mau ngomongkan pasti takwa, la'alakum tattaqun wal jauh. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, tujuan Ramadan itu bukan satu, ada 8 tujuan yang Allah cantumkan dari ayat 183 sampai ayat 188. Ada berapa, Pak? Ada 8. Jadi tujuannya bukan hanya Jakarta, habis dari Jakarta nanti ke Surabaya, dari Surabaya ke sini. Saya di sini hanya memantik, Pak. Hanya memantik supaya bapak-bapak sebagai kepala keluarga pulang ke rumah, buka surat Al-Baqarah 183 sampai 188. Baca tafsirnya, kaji, tanya ustad-ustad. Ternyata tujuan Ramadan itu ada 8 tujuannya. 1, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. 2, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum lebih baik bagi kalian kalau kalian punya ilmu syar'i. Artinya Ramadan ini memantik kita supaya kita mau menuntut ilmu syar'i. Setelah Ramadan itu harus getol. Getol apa? Getol ikut kajian. Jangan cukup dengan khutbah Jumat. Ya, ibu-ibu di sini semangati. Ya, jangan sampai majelis taklim itu ibu-ibu terus. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga lebih wajib untuk ngaji agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat 185-nya ada 3 tujuan yang Allah sebutkan. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan. Ini kalau ditadaburi oleh para ulama tafsir, Ramadan ini mengajarkan kepada kita integritas kedisiplinan. Disiplin kita, Pak. Di luar Ramadan segala dihabak. Di Ramadan kita tahan. Dan makan cuma 2 kali, sahur sama buka. Kita fokus ngejar sholat 5 waktu. Disiplin. Kapan tidur, kapan bangun. Dan walitukmilul iddata itu dari ayat 185 itu maksudnya adalah punya mental tuntas. Kalau saya mau taraweh sampai 29 Ramadan. Mau ada acara diundang bukber reuni ini, lebih ke reuni TKG ayat, Pak. Silahkan boleh, Pak, tapi kita jadi inisiator. Ayo kalau mau reunian, tapi kudu ayat tarawehan.
Karena kita punya mental tuntas. Itu salah satu tujuan Ramadan. Walitukmilul iddah. Bahkan Allah sendiri mengatakan la tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kalian. Seperti contoh ya, imam kepanjangan bacaannya, ayo nu kesel makmum teh, Pak. Indit langsung padahal bisa duduk kan? Bisa sila we calik. Tenan naon, Pak? Rek ngagoler oge mangga sora Allah. Wa ala junubikum. Masya Allah. Harus kita punya mental tuntas untuk beribadah. Yang ketiga, yang keempat, tujuan dari Ramadan ini walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah. Makanya zikirnya di Idul Fitri apa? Takbir. Tidak boleh ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Setelah Ramadan, Allah lagi, Allah dulu, Allah terus, Allah saja terus yang dipikirkan. Yang keempat, yang kelima, wala'allakum tashkurun, supaya jadi hamba Allah yang bersyukur. Makan seadanya, Pak, kita bersyukur. Selama ini makan segala dihabak, sekarang tahan. Makanya jangan suka balas dendam di jamaah ustaz, sehingga berat untuk tarawih dan lain sebagainya. Yang keenam, tentang doa 186, wala'allahum yarshudun, supaya manusia menjadi orang yang rasyid, diberi petunjuk. Apa itu rasyid? Yarshudun, cerdas secara spiritual. Apa itu cerdas spiritual? Bukan yang gelarnya LC, bukan yang dipanggil ustaz, bukan yang dipanggil kiai, bukan juga yang gelarnya panjang, jabatannya tinggi, bukan yang dianggap tokoh masyarakat. Cerdas spiritual itu orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Rasulullah. Itu rasyid. Meskipun dia orang tidak terpandang, tapi setiap hari dia berpikir, kalau saya melakukan ini manfaat tidak untuk saya setelah mati. Sekolahkan anak, apa manfaatnya untuk saya setelah saya mati? Mau bangun rumah, apa manfaatnya untuk saya setelah mati? Mau pergi umrah, manfaatnya buat saya setelah saya mati. Jangan-jangan cuma pamer. Harus selalu berpikir apa manfaat setelah kematian. Itu tujuan ke-6. Tujuan ke-7, Allah sebutkan panjang segala tentang batas-batas hukum sampai tentang i'tikaf. Tiba-tiba di akhir ayatnya Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, supaya manusia bertakwa. Kalau di 183 kepada kita la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, jangan cukup pada diri kita, tapi jadikanlah masyarakat sekitar menjadi masyarakat yang bertakwa. Dakwah la'allahum yattaqun, itu salah satu tujuan Ramadan, itu mau ngajak orang-orang supaya jadi bertakwa, tahu batasan-batasan Allah. Itu tujuan yang ke-7. Tujuan yang ke-8 ini paling unik, Pak. Kenapa? Kayak nggak nyambung, Pak. Tiba-tiba bicara Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Tiba-tiba Allah bicara jangan makan harta haram, jangan korupsi. Apa hubungannya, Pak, sama saum? Teka hati kalau bahasa kita kan. Dan tiba-tiba di akhir ayatnya Allah bilang wa antum ta'lamun, kan kamu sudah tahu halal dan haram. Ini menjelaskan tujuan ayat 184 yang kedua tadi. Tujuan terakhir adalah kita beramal setelah punya ilmu. Para ulama menjelaskan saum itu menahan diri dari yang halal, Pak. Dari bala-bala, dari lehu. Menahan diri dari yang halal, Pak. Tidak makan, tidak minum. Lalu di akhir ayatnya tentang saum Allah bilang jangan makan harta haram. Isyarat kalau kita bisa menahan diri dari yang halal, seharusnya lebih bisa menahan diri dari yang haram. Nah, jadi hati-hati. Sekarang misalnya melebihkan batas bangunan rumah gara-gara garasinya nggak cukup, jalan umum dipakai, haram itu, nggak boleh. Terus apa lagi? Contohnya misalnya ambil buah tetangga yang jatuh ke rumahnya, nggak boleh. Hal-hal yang sederhana seperti pemegang uang donasi, ya, ini uang donasi, nambut heula sakedik.
Karena yang digentasan, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nggak boleh. Itulah salah satu tujuan dari tujuan-tujuan bulan Ramadan. Ada berapa, Pak? 8. Ada 8. Tapi mangga dibaca sendiri, dikaji. Apakah saya betul-betul menuju tujuan itu, atau justru tujuannya buat diet? Buat apa? Nah itu. Semoga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dicatat dari ayat 183 sampai 188. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
تولى الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم